لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفقنا تلك وفقنا سادفني إنه يسمنا نون يسمني أنونا كردت يسمني الإسلام كرف ياسم بربو يالا في جم نوكي أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ياسم ويالي في جم نسادفني ياسم ويالي في جم سالي أنونا كردت من أدنفني ياسم ويالي سبحانه وتعالى أوات نفين وكيلو كن ياسم ويالي كردي وبردر داو والحمد لله إن أرينك إدي جميل دول نسادفني ingin muyale subhanahu wa ta'ala pa ngi tamit jasno fanun di jasno neki jasno na fanun to dina soma time islam to matai allah subhanahu wa ta'ala soma time rasulullah alayhi salatu wassalam soma time to rinter fa soma time o fa na sate soma time to bu fa sa sate soma time to itatira o fa na sate soma zawi to bu sate o fa soma time igin to yalla subhanahu wa ta'ala na sati famba fa nek anu laga indi be ben kerep sati bana anu laga baladul amin jaade ke anu laga angola ngolo ko hudde ken to ko ibaru gidim delu yalla subhanahu wa ta'ala appa dinawi anu laga inda ko da kam ko hode kurumba to ba ko jasno fa den kurumbe dana ko in fo ko hode ke anu laga dum def no ñow faki annaka itam tani baru ngino ñow te ke annaka itam tani baru ko ñow walhamdulillah hanno koy ingar hanne pour jeetay fa ako il faut ko hole nu ñowale anduna ga il boha te jemma ko fana bisidna hanne jangina bisidna ferefna fi doomi adam waye nak ako min al amradil qulub na ciraki anduna ga wena ke yake in to ferefna fi doomi adam arabat lima al hadab ferefifu ifu arafta garawna lol ya ferefna doomi adam yaw ki de kiwna الرسول عليه الصلاة والسلام أما تهين الجنين تهودن مايو كتيا كا أماي وين كأن نجاي تام وين سامرنا نماي لول كربنا تاني تام كأن نجا أكرام ماي لول وتولى عليه الصلاة والسلام مسيرة نواسي صحابة أن يكيلوا ليادي يموي توي كربنا كفو ألم مسلم صحابة كا الهدف من الشيطان ألم يفون الشيطان فو تو الشيطان يأكل ما هو جنين تنادم دلما إنكا تندر ke anuna gate na daira na fayo ba finoro kanuna ga uparianga ungaru ko wati kate odeka na onyitule etna wodo to kamidna wel fiuna wel warno kino ay woni no yusula harora haro to ifu tagu bete fi kete finina aton den kereb na ingalan suko debe ifu ananga na mo bisida ingalan ananga na mo bisida ya ko mayno kin bo ata bo kine anuna ga ko fuwa ma kontrole ya fi kebiona naru fana kama boy hanna kalunga ibadallah kenta ko bo fati sadaro yalla panu ñowale ñowa o kino ko wala ko dal o anke waruna lay o anke waruna fi min wasiyati nabi alayhi salatu wassalam kafon wasiyati annuna ga rasul alayhi salatu wassalam matiha ko ko annaga tingardu men ibrahim macci ko kay ajal men kete janna halin men ar i continue ñowa sunna bana alima ajaje o ko le mo ha annaka agaragal min den den utul alayhi salatu wassalam anya bida min kerf na ufa keddo go o kin warro mahin domi adama warro mahin domi adama warro mi melo kana annaka ko melo kanu kin manam al kiba ki arabal mal kiba te ko mahin o kin so warro wala hanne o reba ngafi wi ne nyowa barina annaka hinne walla o rayna barina annaka hinne ibadallah nyabe gara halu wodo dinnan to ko kam kento ko imaru moy to gifu sahaba fani yede gara min sallallahu alaihi wasallam fa qatil mina ya rasulullah wo fani anuna ga woro yare min to ki wine ko buri mani alimina awsini alimina maria kento ko kin fala president de la republique baru jom baru fonyo kinu ha yede yoma ore fala sir bilas baru fonyo ha yede yoma ore fala superbe baru fo ha yede yoma ore fala ministre baru fonyo ha yede yoma
تكنا الصحابة كي الرسول عليه الصلاة والسلام أنتنا توقف لنا لمنا مديا وين فان من الإسلام يا كم هم كل لينا للمايو كتو بين الرسول عليه الصلاة والسلام لمنا يا رسول الله أوصيني لمنا لنا مديا الرسول عليه الصلاة والسلام لمنا لا تادم لمنا ورفوها تكنا تكهرب كون أربعة جيكو فلا أنوغا وين نمي وري وكينا في آخر بورا دينو ليس سديد بسرعة رفيع وكينا في يوم رك وكينا روما مرومي بيتك رومي نبي لا رويا سيمتيكين وتولير سيمتيكين ألمنا لا تادم فرد مرارا إلى يرتنا جبجب كل يجي إنه يا سبحانه وتعالى ويا المكات تدفع يا أسمان في اللام تدفع المكات تدفع ماينا تدفع المكات جو دوري الفوق وتولير محمد صلى الله عليه وسلم المكات من ساتي بابا فلا تلولي دي توكين وتكنا همت كي أنوغا فوهنا إن كنو كين ونانا نيو واتم تاني ونانا نيو واتم أسوسياسيون ونانا نيو واتم بين ونانا نيو واتم كارتيه ونانا نيو واتم فامي moyto ko def lay fu ani jangi nit den mayu ko def ya garaw lol ko to mi adama wara moyto aywa nas ro yalla tanaga aywa nas balla ya aywa nas kam alquran jehel yaw jehel nasaran jehel kafir jehel fasik jehel mu'min jehel muslim fopano alim na ya aywa nas rek bi ne fopano kon mege bi ne fopno den fo ne fop bi ne won fa ana bi hurayra radiyallahu anhu قال أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة يا أنك تبين رسالة فلي جمعنا استوى الحديث هو الحديث أنا قال أبي هريرة اللي حديث مايو نتولي عليه الصلاة والسلام ويا هم ما دل منا إمام الألباني وتلا نتير بدل ما سلسلة قضايا سطيف الموضوع أنا سوف حديث كجماعة دلف حديث كأنه لقى أنقول أقول أبي هريرة يا أنك اللي ما كنا ينبغي تلير الدعوة في دار باي موسى وتولر موسى لولاي كافي ترونا موسى في بوتولر نعرف ننين موسى لا بوتولر نعرف ننين موسى نياجري بوتولر نعرف ننين وتولر كذلك ده بوتل ويا أنا نجا وكين وكين ولا ما تيجي قاعد تولي ترفو كون أجيء ملوك أنا أنا نجا ورا نسيك جيكو فما فتو كيروري نواجو جيكو فما موسو فتو كيروري نواجو na ubi baro di mel nazame baro di mel kamisa refi tok sa defale jar kana funora kerna bine baro di mafin ni koy dama balim kan nanga da jenes fani de leita jenes fani dem moy to keref la yak to killa dina di sikka e fu jenes fani moy to yi abi hurayra fane ke de na ko sallallahu alaihi wasallam na hadith fane kan naga he jangitan tele ma o por le gar min sallallahu alaihi wasallam فقاتل منا أوصيني مليان الرسول عليه الصلاة والسلام منا لا تادب رفوها أنا تكن بدأت كنا نبينه دفنا مكنا أدلوه يا رفايتنا لك أننا نمو بياوكين أنكرنا أي بيلوم كلا كورا روتين كهننا كورتنيوان ويا دلوا مثلا فوين وفوين أجو أور ما بيا هم ما بو أنك على سادة من ريبة نقول نجار دوغنا أنا ما منا ولا ما كيف فيو nene nano ke ko jowa ke ko fiya nar mala do sala rohiya wasil kula dawlen kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawul usadar de sakar dina rohiya nuwa sakar rohiya wala ngama namo da bayu kana namo wanya bayu ke na ngejo kan do bo tule yo sama bale kan na minoten ali mutule ra ausini maryam utule mina la tadab faradda diraran ila lutina chamacha ali mina marfuwa kuni fufaye ana ngana ngi siday ngada wi fonnu go firo kami tokel na ngade no rata yele sola parce que way def na adna o ko ko tew o tew way ko na no 10 million jikani ni jogna mo ñase jikani ni kan mora la mo ñase e ko dina ali zamayu ifu atabo hadi Allahu akbar o kine rek no sego ba ci mo tew ifu atabo da ina rek na nen kon wo wala ya kam mayu ifu taw ko fatim may to gerbe nay fu na hadith leke rawahu al-bukhari te woru kon illa no hadith leke gorri aruna ka afu ko tawlen hada rajul alladhi sa'ala an-nabi alayhi salatu wassalam lima gorri ka aruna ka allah ta'ala alayhi salatu wassalam na hadith leke jaa fi ba'd riwayat annahu jariyat ibn al-qudama agara
ليل ما يقع أنونا يا أنك الليل حديث فنك اللي أفوتين جارية ابن القدامى جارية ابن القدامى أفوتين وأنونا أنقرنا اللي متولي ماليا تولي بما بونكم تبارك الله نرواية فلقات اللي ما سفيان ابن عبد الله أفوتين الثقفي سفيان ابن عبد الله الثقفي أفوتين ورينو كي نمات أقرأ من تولي لمنا أوسيني ماليا تولي لمنا لا تاتا كن برفو يفو الغضب من الشيطان يفو فاي تنايا كا سوسيتي تنايا كا زالي تنايا كا يبين تنايا كا أنديرو إيرو ففام تنايا كا أنديرو كفايا كن يفو فاي فتم مويتو عباد الله تبارك الله نرواية فلقات جابر ابن عبد الله اللي ما هو هنا وقدنا من التوير اللي منا أوسيني مليا كنت أبوكي برو جيك أدنى فكرة لكم برو نرفع القمة جيك أدنى فكرة لكم رويال تشوم ورتكون رويال تشوم دولة رويال تشوم ورتكيبوس رويال تشومون بو ما يتوقع بينه كبوفين بو أتبوف يا كافلوما بيا أوينه كرويال درجة بتجو إن لنتوقع الله ما دم بدو الله أتوقع دم بدو بابين ديا andi tan ba tulli alayhi salatu wassalam allimina maliya kon barok kina kon kino conseil a jejo kino mako hande ka meje ta futin maka institut pasteur proposer ba makare mo ba mo bega woya ma wa ustaz tilma man nam tilma ba sole a jeji ka solo mato ba ko yedde yamte wa anu naga on ko la hona ma kina ko ko sunna hadis ama ya dol to tele ko kino ande ga futa fudi o man nam alima ba ko am ko le fa min nga banam ledi même bane ke dam ti tay me wi ne ke def me ka tan ci dara ta ko ne o ya il mama holwa o ma holo to he fi pa lew ken taw bo baru ki anyo wa to filam akunya o yo del al farqa annaka ngano bi ci da ke ref na o mahin ke ba to ko en den duwa ke annaka ande hadith ande ke ka ajo ko wa ga nabi sallallahu alaihi wasallam ba to lay den abdullah ibn umar bin has foten ku ne ko ko jang na tari utanga yai ka mamke tebna saate mane bege tangna tari anda wi ni no den men annaga bena beru keba to karahin allima abi darra itam afodaten to yai ka mam mayu allima ga abi darra te nafo patka to le wede jaro wi re kale den o be da andan ga wi we fufu wonde ngam buwa to ifu da subhanallah karaw adi bisiten ay alquran ka anunaga allah subhanahu wa ta'ala wede yate kono kina wari no moyto wal hadabu كربنا يفو من الشيطان وتقول لنا من الشيطان يفو كل كين برانيو وابا يون فالشيطان سي الإسلام الهدما ما أنسو جانا موسى جانا نايم البي بدل دين يفا عبد الله فنيدن تلي ماما ونقول اسمين نام تلي ما فتوكينا مويتو شيطان تبتوكف فتوكينا مويتو شيطان تهدم فتوكينا مويتو شيطان كينو توكف ألما أفيا غاني هيلو يكا ألما تو يكا غاني هيلو ركترو كنا أدنى اللي ما توقفنا على الله تراه يا رب ما دام يدوي جديا ما دام يدوي بطنا أسكا ما دام يدوي أجامك ما دام يدوي بياك أنك تركم كنا الإسلام كن كربنا يفو بدي بدي نين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما كنا من فاكر بدي يفو تبغى فيني سيدنا ما دكنا ناتوكو اللي ما تيو دم سرجي أننا نمو يفا يفو لأنه نجاي كمل يفو بنفتا كربنا فيدي وجعل سبحانه وتعالى عليها إن القرآن اللي بينا ولا تتبعوا خطوات الشيطان اللي ما بريد فوت الشيطان ساتانا أدارنا في هو ساتانا أدارنا في فوق ساتانا أدارنا فوق إف ساتانا أدارنا فوق إف مو في كتير من التوبيون عباد الله كل الشيطان فتم مويتين تدريفو فتبا هزينو ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين شيطان adabare ko anuna ga in bonne ta ko nyay ilo julit bo be dela inde woni takina nga o kina nga ta dola ko yalla subhanahu wa ta'ala setan ka ayatanum kerefla apalula wa ya ta dola ko ya mo fi takbiratul ihram bani farata ko bani le me allahu akbar ro de man na setan ka nyori ko pura ja alum pura yakanum kon setan me te ra ko kin amay may ko anuna ga era nga ko kerefla tu rek moy tohin kon fatim moy to ke setan kerefla setan إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ويدفن الشيطان أننا نموت أو يا مريم كربنا تجير كربنا كنير وكينا هذي لكن هيك هندي جزنا فوقينا من جاب الليل وفيلم النار في النار فوقه بما كسبت أيدي الناس بيرو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويا
o fi no bo ka o bo ka an naga be ne subhanallah to kina moy to ifu e kiyama ya may kun fati moy to heno inna ma yahrumukum bil fahsai wa su'i setane na ngam fi ay nura en kerf na kenner im muser wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko defé o kino he do na nga do wa hande kero yalla ti mo manu fa pato fin ci ko ke an naga ti mara do kadam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim as-sahib jalil qurba wa ila inga lamma kana al-adab wa sawat jamratayn min an-nar alima ifu agara na to ko kino he an nga na mo na ane gagan benen fe gane de yegi ne desali ne tesumta alima agara na to kine kenya kino kine dina sumta je ana ni wa kamillam hande bo na ko tibele bete to ifu ko agara na to ko ibnu kayyim le ma dina biyan hende no kine akenya ken na na musuma bu ya anu naga na no halata bu fika an daga hille yani fi kalbi ibnu adam ngena do bi adam fane kono kin utulena di salatu salam alim dari mainka alima ajeti karib nang geni loki ada baraka jina alfaka annaga reena jemma fani loki re alima afana ko fa way naga lima yakko nga fupa yakko awala wa hiya qalbu grefiye udena kina ngaro do bi adama kelle kete janna ado okin na henne soma de da to ko na de te tara de te ta fani de te jemma fani de mayna de te yere ke na henne ko ni henne fete ba ya alquran alima inka kalra barana ala qulubi ma kan yasibun ihe atana ba ya ko ba bin gelem na an laga o tabare asole ga tan ke bela ba ke na de kinne fe na judi na lafin bon ko ke tal ihe nyala la fiale kun ihe julit wala ihe nyoki fatte moy to ke na ifu tasikal den arfa ka an naga gara lol utulele ma gara na tokin alima fatin dam tarji comme ni anu naga ni na mu dam da alima ka han na mu wa ke na ifu way daga gara ga ka alima fatin ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim no julli tinge bana gef na refaref baat fana anu naga baatu magare afarit ki ka an naga bonu ref musama muso baaxu ya na aya falege boki maw ya xama ma maga trefta usen ali maga obo le muso ke dokan ali le maw bo le an naga du pam na men atenga to ite daw no bo le to trefo ki ga naga ki dagin nam na dam ite fam na bo le ro yalla ni ga fam no bo le tilim ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim ali ma bo le ino te pa bare Omar ibn Khattab mu andu na fay jambaru ke tani na bo okin ajay mayuka an naga wala ko jang ñoo ko ñowal sahaba ke Omar ibn Khattab allim la ga dum te muslim be saytan be rehima saytan ke sadira hatam walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ko kino fuana le ñokuru Omar ibn Khattab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim barka de bade barka anu naga tule alayhi salatu wassalam alima ayile fa yele telem way naga minna balas alima o kinnu hana alima de ngana mo bucana fo kunanga nya dana de man o fu hana de man ko de di fu le alayhi imanallah kon alquran ba to jangana inga wal qasimina haytha wa hafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin o kinno to nyagi wasanti koy to nyoma wasanien way to ñoma musa ne ro fatel way to ñoma yirmien mu jafa ba ibna fatalima umuy alima ko ko cellel bakaru yalla solayna cellel ke bakaru yalla solayna min ahmali saliyata fo cellel bakaru yalla solayno ko kina to ñanga alima umu ne solayno re ten ko kine at to ñanga ko wasani aje ko sirñwa mu na jangna talibe alim talbe fani ga nay bana xam bon tam salji talbe fani fanan beto ko hole te bay cat kan tadi fani ak ko be leden te bo rabdino ci inna fani janga aya fani ke rasul Allah imran ba andawi talbe fani limina au sit akiri fa fani alima tafsir ni aya fani way anu laga ko pore fani da rabdino wi wete dawla wal qasimina haytha wa'adina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin limina ba diro ko bay repete ci ba ke ba no le ci ba te limina aya fani ke koy bo ma bo jang nit may ki anu laga adawla ko kono dikete yo indi hinde lo kin o gena nga fo kine o munyani yata to do ma baro fu bo fin ka wari ro fi walla o lay ka wari ro fi ande ma ke ref na fu yufsidul iman an nga nango yaka o kin lo kin wal adabu yufarriqu bayna al ahqa an nga nango samrana itam ke ref na hari fa hari o de takina nga kari ponu den samru yirifu
Allahu akbar bari ta kinanga atte ba ke fi ma ko ambatna rew ko bay kam sa te bani am pura muwin no ra tay kam tokke lay kate bir kate dala andiro ndir de waha una ko kanu fe ya to hunna andiro ni ko ro fu tona o wata na min adna tinna hoy kam tinna hoy ke dara bom ibadallah kon fatim moy to ke nay fu garaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam te karna di sana andaka ade adana ilga ilbe ga ummi wala wasifu ananga namu tahabu fi nahi tarkuna aljanna na hadithana annaka ajokuru annaka rabbil alaihi salatu wasalam alimina andani yanka anunaka yadkhulu lil janna alimatina takaburu aljanna faqala alaihi salatu wasalam utuli alaihi salatu wasalam ina la taqabulu al janna Allahu akbar hadithane ko koy ko monya askano te ko palle daga abidarra mana ma fuwe fu kinwa fuwe ina rek ko ni fu agara ngare to kine he tereyin bo an ka waruna lay wallahu an ka waruna fi wallahu itam an waruna nyaadi ni na win fonnum habibo yaayde win fonnum habibo faafde win fonnum la saate fani am bo wiru ya mawla ngaw ke no bayre ko ko zo kenal fi dawo Allahu akbar ko fati baso fu midina ngama mo de maga mono ko ngawyo mo de ko yones Muhammad tawsar am so musu jangita na kisa anbiya na kisa sul anbiya na annabi Yusuf alayhi salam te jangita ba daw ni na wallahu ma naqulu waqil te jangna ilmahaga barukina wodo kasa bo usika barukina wala barukina fi ukinti kutilmina wa saw faruya alima barukina jan ajemi ya yawm al qiyamah ajiyama fana annaga imam as-sahdi fa imam at-tabatani wala min al-tasmiyat al-maga mizan al-mizan bil quran tilma mahaga al-qiyamah kete tafsira alima tadrif nyani annaga wini na kayo ya al-libra na kaytu ni ba di kayt kesirna alima al-qiyamah alima qad sirba ni wini tabit ka wini na tasir bo lima tabit mo fi janta na zaman at-tabit la ko apuro zaman na wa kita wala ko wini tapta la min madin annaka ta wini madin ka inya lu koy patu kina kan kidin mfuri anana ga ko warek bo ibna adam bo tanu ba dum ya ma fa yono fi na refe nanen wala lay na refe nanen andironi ngi tamono ni hana fe den ni fet ka andironi han ngi tamono hanu fe den ni fet ka ibadallah melo kan fa ina mutarot ino nyo jora pati kit maro ya subhanahu wa ta'ala ngi anu ga ro ya fe na in hiwal ni takina nga faydu fa nek an naga do na adna fani o fa ro ya fo o fa ibine fa asallake na sate fani fo o fa len na sate fani to bu di len na adna ni refe ni kono muñ wala no ko fu ananga no fi yalla may o kin ne nu hawo no wala na adna rek nu ka ganna rek seri yenda ke nyagi wo ken to ko isa ba ke ganna andema ko muñ fate o kina ajine defika bara mu wa وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. يا كون ما كل ما شوتي من الدار نبي كابي كيدو تاني أتبي كان نماذج هذا ناس مرا زمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أفهم لبو فديك جدا إما نجدا تعرف العادة ابن تين alima ifu ananga nango yaka adna lokin alima itam ananga nango yaka kerfna la kira lokin alima itam ketana betelem da ananga nango yaka onyo lokin yaka la kira lokin alima fu nga bole fu na anu nagare benen rek onyo fel kate faden ko lokin faten moy to kerfna ifu ko ni indi no fu la dara rek pati jamo ko zakay ko takina nga aya fe ko yalla subhanahu wa ta'ala la yana surat 13 fane surat badi aya sama dia wasirin
ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kon inna ngano aro yal na kenya ke na barambaro nguba fa kenya ke nguba da zikru ya problème karna aderi tire we wala aderi tibatinde wala aderi tabbo ko na sate fani ibadallah al hadar yusidul iman ke refna ifu wala ngamo ya kawgi nuki anna ngamo ya kacal nuki wa yusidul hayya ala ko jow nuki wa yusidul akhirah ayya qala ka nuki taqullaha fadzaru yal nuki anna ga nyani anna ga yomin nyani anna ga hadal jiri ko jiri ke ar bangi to jale pa ke refna ifu anna ngamo bisida ingana to rasul alayhi salatu wasalam ya inga la tahasadu balika la niro wala ta najasu baru kino nya karu hanna yonu wala tabahadu kilo kenji ta tango ifu utulele ma bari ku hani wala tabahadu onungu hani wala tadabbaru alema baru chotraki alema baru kina le ke annaka tadnya te nokin awonna utulele ma bari ni ukunu ibadallahi wa ko di inde ba chuli kon fati inde boko na sale bari fati de boy binne abi hurayra radiyallahu anhu ani nabi alayhi salatu wasalam tin abi hurayra ko fati ka ba jangi kain iyyakum alhasad arifna ino kirrefna unya ko bina refna na ro ya ra ko yerna terbiya fa innal hasada kirrefna ingalan yaqul alhasana alima ingalan annana na monya ma chatte pa kama ta kul naru hatab ni anna ga ne fil nyam tawdu ko de tagina moju bokki ne dawal fulo we bokki ne dawal kam jesna chono fali nangono chono ya o bisi da lokto da kamil lo finke lokto da gara nyaja ina finika annaka mandiya mandi nyaji da ina bokar kondi o siginde neo o chokolo duma o bisi do jurula kaman fedel bekinte te kaba bare ndaw kay ni nyandu worno de tabi do na dimma selen do tana so takro dimma ko ni ga jangi woni do le ma alima inna ma buba inna ngano bisi da ikam ne ngadai kon ngalay an nga nango yakka jale ban xinen de ka di alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi rahmatihi yatarahamu ibadahu al-mu'minun bi tawfiqihi wa hidayatihi yarzi zalimun لا إله إلا هو يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أحمده وأشكره على نعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم عباد الله ومما لا شك فيه أننا فقدنا ما لا ينبغي فقدها ألا وهو التربية الأجداد والآباء والأمهات التي كانت أساسها تراحما واحتراما فيما بينهم وتقول لا عباد الله وتراحموا بينكم اعلموا جيدا بأننا لا نحصل من رحمة الله ولا رضاه حتى نتراحم فيما بيننا وبين الآخرين وأكمل الود والمحبة لله سبحانه وتعالى فهذا سبيل الوحيد الذي تلقون رضا الله ورضا الله ليس لها جزاء إلا الجنة وفولكنا ويجدم نروحيان وما لي أنو لغا نير ما يفنيتن فتويت نير منتا
itam den def wettoto yo itam moyna non jole ten tena muccu umadul lengre fe arfa ngeto ro yal dina mudda e feluna ten fa ref na kete buna o ten adu itam we mutna inwe gitma yalo hen na nema fane tefiyan na intani lefi wal fane jam fane tefiyan na inna islam fa go gim nsedey gaw maɗo lengje he aɗa fa gewteno yalo hen nsedey gaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tulema maɗe fata fof paɗum inwe sallana sahaba ke sallana wa isidna in dina fane boy baɗi ten bo def jullit seno nane yasamro giɗi madina fof ganaw ken faɗɓe yalo he inwe matta mbaɗitna ko in kerno so ɗararo yaal o yaalo he ndef kete buna kete fo ñayi basin o tulee kete ɓe siidna ini sikken kete fo ñitna ini bas kaxa wude basna men mbarna leyafi winwe tam lepp ngoro yaala buna to de mbamin ten winwe inde fadenta gannaaw ken faɓe yaalo he sikira fe muk na adna ga ne jamani fane ke def na gay inye ka anuna ga jaadu yode pour inyakin terfi sale ko inye ka anuna ga jaadu we pour inyakin terfi yarle anuna ga dan ko be fi dan re wetna yarew ba ke bi yaake ayaran to fundo ma wumareedu iyirmir pay mbonkayir iyirmir kam société bare to mbonkayir sikir tika hade ni ñew to ibari nanu ñak ande insa daru yalla subhanahu wa ta'ala to yirmirande in iyirmir i ala paga inje ke muk yirmagi no yalla he inje ko gidim ro yal ay fa ngay rek ino fa ko in we yirmirande in fande in fa digante itam la ga suwe anoga soit ke tere julit wala fe julit onde bo mamo wala o te fukentano wala refiran il faut que yirmir rek ingeni kerfna ingolo ra de in fay nguhir toro yal so mata wajir ba kadali anuna ga teni modil kaw gidim do yalo teni jehi kaw gidim ro yal to gidim ro yal jehe inda fidil nagas alba ngeto arjana som ro git mama arjana def jo arjana angata hasan telema den alimga lo tulere ga nulenga ulengro ke arjana arfa ngeto wonje na yirma gi fan o kilo che yirma ge arjana rokka o jeheruna ro kiro dele o tulenga ino fo kati ji am india yirma ge elimina no imna o kino ki yirma ge ho o fay ho nda popre o yirmo kilo he ne yirim to nay ho يرحم الناس عامة ولا يرحم إلا الله يرميان دي وتفين نجيب مالوكين أكيدا كي ودولو أجابا كي أبايا كي وفدولو فيستيمبو كفوك لب منا دوما كيلي كي يوكنا واقتي دارا ناو unu kila duma wudangare ke yokna ko faji jam fay citirna koy jam yirmiritna awara nakin koy
علينا أن نقتدي بالذين قبلنا فإن الله قد مدح أصحاب النبي أولا إن دوي بأننا قاعدين أديان وكنوكي أنا أجاير ما نبنا إنيانا دامن ديرو تين باب تين تين إن بعد نجمع نبنا أنونا تين أما هبونا تين يرما دي أنيا تين بيبي يرميراتي أم فنتين مجمعي ناو نيكو يرميرو ليتام هن مجمعي إن دكو مك دامن كتينا نيرمير نجنتال نبسطنا نفوله نهوبا إن دكو ما وكله كنيا كن سامع كيتن ترى أنا نقال نيجي من تهينا بروح يا لنقا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وكله في صحابة يسون جن ولون يكيد ما يدن نكافر كداي ناري كلك أيرمير أم هو فاسك يا لكنيدن كن رويال إن الله تعالى لا يرحم من لا يرحم أنغارو نجى يرما وهي أنورا قال نجيو يرما بدف كيتن يرم كلام تو واسن كيتم وهي أنورا قال نجيو واسن تا رو واسن كيتن تو يتم كن كيتو بيتم من أنورا قال يمين كسيكورا كونا رويا كنا أفوله وتي يرمي نديروا واو يرما إن فتي باسن لا بقال نديروا واو واسن إن فتي توبون دكونو يا رب سبحانه وتعالى ويا رب واو واسن إن جماعة صحابة قا الراحمون يرحم الله يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا يرمى هنوا يلا يرمى يرمى وندفنا توفي لانك ويتوك أسمانا باهم يرمى ونيو ولا يفك يرمى رجتين إن باهم ونيو داي ونيو جام وقلا رو يلا بديميت كا إن الدنيا فلاك أم بنانا لينجي تلم يا ابن آدم كما ترحم فكذلك ترحم نيري ميتا الماني نيري ميلكي ويري ميتي نبي باهو يا كاي كو يرمل كيف ترجو يا كرا فين يرمل ان يرحمك الله يا كرا كو يا لا يرمم وانت لا ترحم عبادك تو ولا جو يرما بندف كرو يا تو يا كرا يرمل واحد bindé kero to no yirim kawo yalla yirmo o fole njokiyo keppo no andaga o hedo ko na mo kina hido na ko le dikate yirma ko o kina hido na ko wole afu wala ma hido ko dikate yirma ko wonde ko kon bay kelor no wase njokoriyo onu andaga hido ko jokko fote سلو من كتابه وآتوا من منعكم ونلوبا ونتي ولو هدين تفاي وفيدو جيانا بوجاكو المغا ما نين شوكي بريفي وجيجير ما غير مسنيو وهي أنو رغا تسوم كتفيرا فور في مسو ولا ما في بوتن في مسو وفنا وأخو من ظلمكم مبوسني يوم أن رجالين تومنوا كما أنكم تحبون أن يغفر عن إساءتكم وكنوا كم إن بوهاتهم تكيو في بردكيو ويالوا وما واسندين وواسن مدين ولا ويبا وما واسن مدين
كم فهيبو فينين فأتبعوا بأفر الله أبو ربكم تدر أنه خفية نوسا منه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عباد الله. إننا جماعة فنا أنونا قد أصبحنا في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إبارة. جماعة فنا أنونا جمعاتو كمك تورفي وين أتينا توجو وين جمعتين جسنور فجأة وين وين بنيك يا جمعتين جسنور فجأة منودي جسنور فجأة لكجورنا كي ndal ko ma parit wala sabun fi illa ibadan manudi bala ji pardu rek kenna rek ko ba muhammad hatta nam shaytani afani an ga tinna halaki yawkin mite hijawkin te def mew lawre na buha wala wala mite buha menal fa to ko hay shaytani ay tana tulul ke fo bita fodena binde fero yal de da kini rek idri bitar ni ay su sita min an-nas de da kini ki do ko bi nyobi ba fero mo kami winbe ndi haroki fa tufsiru illa fakira yuqabilu faqra wa ma yakima ko gire wa anu daga fakira ko yakure o ñakole tente fin ba awol wan wan na baya kete na munya unuki ona ki halal aw ghaniyan badala ni'matallahi kufran wolu ya jena tindo do mu ci kala keden jambare ro ya la tawna den de sukin betti ambiya gare lepp mu leñe na halal na dole dina katandina jam dina yib dina o wax dina njiyate ten we andoona ga nak dike dem am bu rek la ko da den to la di ke watu tay wala aw bakiran itakada al bukh bi hakil la wafra nak yaw tuno andoona ga nay nay bo nayo de ten afari jofut annay bo lepp mu andoona ga wi de mala da ten fi ga wi ne bare gite bari da tenti dara ne jema ni fane ke wala do hanno ga na fami fani na société mané basin ne afi puy wa puyo na mo bon bo wala ni no keten an sanya san bo wa tan ko wali wala wa wala ni no ke suñu ya ke nan no dara be binne da ma nanti sa ban lay nanti fo lay nanti deren kenna la rule ndi nene pinde kimba nyo tani par hoyan afa bi hada nuridu an nidawira la neni ko fungen tan tinar hoyan der ko kenta na kenna la to tele ngawari ko ma wa keso imba kende ko an raga kari poinde anta ka ime mu ya ya subhanahu wa ta'ala anta ka yirmire ehata ruyan aljana faneten na na hirte inna haru ya muda aljana faneten to firo ke debuna wa heye ke debuna ko fika wa da aljana faneten wa sima jom gidi ma ruyan abadan to refe fatwa fa ruyan ke debuna kendo bona lana lahul amilina bil ma'rufi tarikina lahu buna simamu ne tude bi pa to bikiran alma danga fa ne ro ya fa ko fa buile ba ambi pa ambi to wona giro jema alma danga fa ne ro ya to wona hina anil munkar amilina bihi punjabin ne ro ya sidna to wo fiya ken ko yongole fa inyan ya samro ya la mutadin ten no fawre ya le fakatan baneten samu ya le mutadin ya samu ya le jifanain ya sama kenya ke ilwala dadin ko ma ho yimbe ya sami ba ho yimbe ya sami ba ho ngir bi defna binne sam de mo bona ko bala ayir maden wala ko bala
ya sam de yir am bu def na binne ay yir ma den ya sam lo fi ngolo ra de in mi def na men fi defé na men ya sam lo fi ngolo ra de in ya sam lo fi ma ko ra de in ko fawle yale bakatan balé den in we ke dango yale basin ne def na men sa de bané ga duna de in ko sawu sa yo yale ya sam fi yale den jam wo barsake wo tane no mawle be ma da ne jeel fane dinañ jobaro yale henani bi def na kama ko bala ya sam ke den ñaafik na yalo kina den ko ako fele ako badumano ya sam ko mutta den abita den siratal mustaqim awi barsake den akiyalen go gobal def nu du jalla kama ko bale ya sam tigati binne ya sam tigati binne ya rabbi ya rabbana ganaw ken immi imbat na nuni tam mo ngi dimi don wala don wala ni ma no kilifa ki ganyo go ade ma wen gid manu to an sallana asinne mu asinne mu don wala ni ma wen sallana dina nu sallana den an sallana asinne ade ma nu sallana den asinne biya ka anu naga ade ma ayya adaga ro ya fay ho mutin fi do na de yidin jalla ko no le de ade ma asinne me kingata bu fane kirke bila ko a isa sare de am bu tade ni fe bayde yidin jalla wala mo tika adene tedde ina fade di atom be sol galare su ikif illa tenen na ko isinna juma fa nam juma fa le jalle su genwe su tikilla tenen na ko isinma ko ni asinne ya sam ro rabbe la dina in asigala in am begla in arena ma parjure indef na gaj nda jamal inwe na jam kon ro yal ya sam ro rabbe la dina in ko wa rabbe den sam rabbe la dina in imman de le may tam ka mi dafa ñojo dina ci wal ma biya ke poyke ak jalla jalla den dina ci am di ci lisan na mi man na ba serna ak ci mané be jema toujours dañ ci lisan fi la espoir fi la espoir fi la espoir su koy tam atanga piti bi kuma fay batanga piti bi kuma fay hatna kabila hatna bindimne hatna malike hatna be def na bege hatta we def na pitimre bi batum som bi ma bane ndiro yal ko faawo de dem bakatan bane tay iyo no ga ti no iyo no ga itam tenan tek fa ya sa bura su tempo la mo rabbana ti afi ربنا الآخرة رحمه ما تؤتي من تساء منهما وتمنع من تساء لا من يرمنا رحمة تؤمنا به ورحمة ما سواك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين